Hello everyone, good evening. My name is Diva Benini Setiawan from Biology B 2024. Now I want to read the Campbell's book on page 330 in concept 16.3. A chromosome consists of the DNA molecule packed together with proteins. Now let's examine how DNA is packaged into chromosomes, the structures that carry genetic information. The main component of the genome is in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific proteins. A bacterial chromosomes differs from eukaryotic chromosomes in that eukaryotic chromosomes consist of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. In this, a hundred times, I'm sorry, in this 100 times more than DNA than is found in typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in human somatic cell. Even so, that is tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Stretch out the DNA of an E. coli cell, which measures about millimeters in length, 1,000 times longer than the region it occupies in cell. Within a bacterium, however, certain protein cause the chromosome to coil and the supercoil, densely packing, packing it so that it fills only part of the cell. Exploring chromatin packing in eukaryotic chromosomes. DNA, the double helix. Shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide threads. The TEM show a molecule of NIC, protein-free DNA. The double helix is 2 nanometer across. Nucleosomes in 10 nanometer fiber. In electron micrographs unfold, the chromatin is roughly 10 nanometer in diameter, the 10 nanometer fiber. Such chromatin resembles beads on a string. Each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called linker DNA. The nucleosome consists of DNA wound twice around the protein core of egg histone. To each of the 4 main histone types, the amino end of each histone. The histone tails extend outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histone leave the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to the DNA by transcription proteins. Euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cell. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the
10 nanometer fiber is a basic constituent of interphase chromatin. During the interphase, different regions of the chromosome may access as euchromatin or heterochromatin. In euchromatin, the 10 nanometer fiber is loosely arranged in more open configuration than heterochromatin. Higher degrees of organization, including the 30 nanometer fiber in the older model, may access the specific cell or at certain times. This is an area of very active research. The DNA in euchar the DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin can be expressed can be ex in heterochromatin, the 10 nanofiber is more densely arranged and less accessible to these proteins. Genes in heterochromatins are generally not expressed. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other proteins not shown here. The organization is dynamic but disappears when mitosis begins. Histones. The protein called histones are responsible for the main level of DNA packing interphase chromatin. More than a fifth of histones amino acids are positively charged, Lys or arch, and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. Four types of histone are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Jadi kromosom ini terdiri dari molekul DNA yang dikemas dengan protein. Jadi sekarang kita lihat bagaimana DNA ini dikemas ke dalam kromosom. Struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah molekul DNA beruntai ganda, melingkar, dan berhubungan dengan protein tertentu. Kromosom bakteri berbeda dengan kromosom eukariotik karena kromosom eukariotik ini terdiri dari molekul DNA linear yang terkait dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. Jumlah ini 100 kali lebih banyak daripada DNA yang ditemukan pada virus pada umumnya. Tetapi hanya sekitar 1/1000 dari jumlah DNA pada sel somatik manusia. Meski begitu, itu jumlah DNA yang luar biasa untuk dikemas dalam wadah kecil. Jika diretangkan, DNA sel E. coli ini berukuran sekitar 1 mm sepanjangnya itu 1000 kali lebih panjang daripada wilayah yang ditempatinya di sel. Namun di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan supercoil mengemas pada
hingga padat, sehingga hanya mengisi bagian selnya aja. Terus uh, menjelajahi pengemasan kromatin dalam kromosom eukariotik. DNA double helix atau helix ganda. Uh, Jika melihat pada gambar di sini, itu gambar model pita DNA, dengan setiap pita itu mewakili salah satu untayan polinukleotida. TEM itu atau TEM menunjukkan molekul DNA yang telanjang atau protein bebas. Helix ganda ini berukuran 2 nanometer. Lalu ada nukleosom dalam serat 10 nanometer fiber atau serat. Dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak dilipat berdiameter sekitar 10 nanometer atau serat 10 nanometer. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada seutas tali. Setiap manik-manik adalah nukleosom, unit dasar pengemasan DNA. Tali atau string ini yang di antara manik-manik ini disebut sebagai penghubung. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon. Masing-masing dua dari 4 jenis histon utama. Ujung amino setiap histon menjulur keluar dari nukleosom dan terlibat dalam pengaturan ekspresi gen. Dalam siklus sel, histon meninggalkan DNA hanya sebentar selama replika DNA. Umumnya mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi yang membutuhkan akses ke DNA oleh protein transkripsi. Lalu ada eukromatin atau heterokromatin. Teknik terbaru yang disebut ChromeEMT memungkinkan para ilmuwan untuk memvisualisasikan kromatin dalam sel yang utuh. ChromeEMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat 10 nanometer adalah konstituen dasar kromatin. Saya ulangi, ChromeEMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat 10 nanometer adalah konstituen dasar kromatin interfase. Selama interfase, daerah yang berbeda dalam kromosom mungkin ada sebagai eukromatin di bawah kiri bawah, atau heterokromatin di bawah. Pada eukromatin, serat 10 nanometer diatur secara longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka daripada heterokromatin. Tingkat organisasi yang lebih tinggi, termasuk serat 30 nanometer dalam satu model yang lebih tua, mungkin ada dalam sel tertentu atau pada waktu tertentu. Ini adalah area penelitian yang sangat aktif. DNA eukromatin dapat diakses oleh protein yang dapat melakukan transkripsi. Pada gen-gennya dapat diekspresikan. Pada heterokromatin, serat 10 nanometer tersusun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein-protein ini. Gen-gen dalam heterokromatin umumnya tidak diekspresikan. Eukromatin dan heterokromatin diorganisasikan ke dalam wilayah oleh protein lain yang tidak ditampilkan di sini. Organisasi ini dinamis, tetapi menghilang begitu mitosis dimulai. Lalu ada histon. Protein disebut juga histon, bertanggung jawab atas tingkat utama pengemasan DNA dalam kromatin interfase. Lebih dari 1/5 asam amino histon bermuatan positif, yaitu LIS atau
atau ARG. Dan oleh karena itu mengikat erat DNA yang bermuatan negatif. 4 jenis histon yang paling umum ditemukan pada kromatin. Histon-histon tersebut sangat mirip di antara eukariota, yang mungkin mencerminkan peran penting mereka dalam struktur kromatin. So that's it from me to read the Campbell's book on page 330 and the translation. Thank you for attention. Thank you for attention.